Oke, anak-anak, apa kabar? How is it going? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini saya menggantikan saja ya. Harusnya Pak Agus ya. Pak Agus itu mau pensiun ya. Tapi kemungkinan nanti ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan nanti di pertemuan ini kemungkinan nanti saya nggak akan sampai finish ini ya, sampai jam akhir belajar seperti yang dijadwalkan karena saya harus mempersiapkan prepare for apa namanya itu wisuda ya, graduation ya. Terus nggak sempat istirahat tadi dari YPK siang jam 1 nyampe sekolah, habis itu langsung ke sini ya. So nggak masalah, mudah-mudahan walaupun tidak sampai full nanti bisa at least kita tambah materi ya nanti ya dari diskusi kita nanti untuk persiapan kalian nanti menghadapi TO yang kedua MKKS, betul ya? Hari apa anak-anak? MKKS hari apa? Senin depan. Hari Senin ya? Hari Senin depan ya? Oh iya, oke. Nah, nanti online apa offline? Paper atau online? Online? Belum tahu sih, Pak. Iya. Belum tahu. Ya, soalnya tadi saya diminta ke YPK untuk setiap ini sebenarnya agenda tiap tahun untuk nyeken ya, untuk nyeken LJK se-Bontang Raya, sak Bontang sekolahan di scan. Oke. Oleh karena itu nanti kalau misalkan offline pun kalau paper nggak ada masalah ya, itu hanya media saja. Nah ya mau paper mau computer based it's okay. What istilahnya the media used it's okay, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah nanti kalian memahami setiap materi yang diujikan ya, kompetensinya seperti itu ya. Oke, I think that's all. It's been 26 students join. Let's get started. Kita akan mulai. Silakan berdoa menurut agama kita masing-masing. Dimulai. Finish. Bentar ya, saya akan. Anak-anak terakhir kalian bahas apa? Di bahasa Inggris itu bahas soal apa? Di bahasa Inggris lah. Ya. TO berapa maksudnya dibahas ya? Ingat nggak? Did you still remember what were you discussing about? Kalau enggak, ini saya share dulu projectnya ya. Agak ini ya anak-anak ya, biar kita bisa lebih interaktif. Kalau perlu kalian buka kamera, biar saya bisa sambil mengingat-ingat kelas 7 saya mengajar kalian 2 tahun enggak pernah offline, jadi lebih saya agak lupa-lupa ya. Oke, ini sudah tampil di layar kalian belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Ini udah pernah dibahas apa belum? Sudah, Pak. Coba diamati. Sampai nomor berapa? Sudah sampai habis kayaknya. Sudah sampai habis loh. Kemarin sudah ada bahas TO2, Pak. Ini kok TO1 ini. Ini dari Pak Muid tadi ini. Katanya suruh bahas ini. Gimana tuh? Tapi ini udah dibahas ini. Ini coba diamati dulu teksnya. Teksnya ini. Saya tadi dikirimi Pak Muid soalnya. Ini katanya yang dibahas. Ya sudah, saya ngikut aja. Sudah apa belum? Sudah, tapi kayaknya belum sampai habis sih, Pak. Oke, baik. Sampai nomor berapa kira-kira? Ini udah belum?
Kalau di review nggak apa-apa ya, di review ya, biar semakin mantep ya. It's okay ya, kalau misalkan ada yang udah pernah, terus kita review nggak ada masalah ya. Berarti ini kita skip ya, yang 1 sampai 15. Ini udah belum? Coba dicek lagi. Nomor 16 ini, Orchard Road. Ini kan agak panjang teksnya. Kalau ini pendek-pendek nih. Ini pendek-pendek nih. Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak? Saya kok pusing sendiri ya, kok saya scroll. Ayo, siapa yang inget? Ini belum dibahas, Pak. Kenapa? Ini belum dibahas. Yang nomor 16. Ya, ini soal TO Bontang kan, Pak? Belum ada yang dibahas. Oh, katanya sudah tadi. Gimana tuh? Kirain TO 1 sudah, Pak. Oh, ini TO Bontang kayaknya ini. Yang ini MKKS loh. Nah, ini. TO Iya, MKKS 1 Sebontang. Berarti belum nih? Belum, Pak. Belum. Ya wes, oke, kalau gitu dari nomor 1 ya. Oke, baik. Kita bahas bareng-bareng. Cepat aja anak-anak ya. Nanti kita ya cepat aja, kalau memang nggak terlalu sulit ya kita skip aja ya. Nggak usah dibahas terlalu detail gitu ya. Oke, next. Kita akan mulai dari nomor 1. Short dialogue. Silakan dimulai dari urutan pertama, nanti next gitu ya. Mulai dari siapa di sini? Ahmad Rivanza, kemudian nanti diikuti berikutnya, oke? Rivanza, let down your golden hair. Oke, lanjut. Yuk, the suitable expression. Ya, sambil baca nggak apa-apa kan? Sambil latihan pronunciation. What is the answer? Apa jawabannya, Rivanza? Apa? Untuk melengkapi dialog ini, jawabannya apa kira-kira? Ini kata-kata kuncinya ini nih. Ini kata kuncinya ini. Si Santi ngomong, I'm sorry for not calling you last night. I went bed early. Aku tidurnya lebih awal tadi malam. Jadi sorry ya, gak bisa nelpon kamu tadi malam. Deka kira-kira responnya gimana nih? That's all right. Yes, good. Jelas ya, nggak mungkin you're welcome karena ini bukan thanking. Nggak mungkin, apalagi anytime. Anytime itu sama dengan you're welcome ya. Anytime itu anak-anak ya. Betul nggak? Anytime. Jadi kalau kalian misalkan ada orang ngasih ungkapan thank you, jawabannya apa? You're welcome. No problem. Anytime. Boleh. Ya. Terus Alpha, please forgive me. Nggak nyambung kalau ini, ya kan? Nah, oke, jadi responnya Deka adalah that's alright. Ya, nggak apa-apa. Thank you for your understanding, ya. Ya, sambil ya anak-anak ya, sambil. Ini kan tadi bahasnya memang soal kayak gini ya, tapi sambil ini saya ini kan dikit-dikit ya pronunciation-nya ya. Kalau ini cara mengucapkannya gimana yang bener anak-anak? How to pronounce this word correctly in English? Siapa yang bisa? Coba open mic langsung, biar bisa lebih interaktif ya. Kalau nanti ngomongin soal doang ini monoton, bosen ya, boring, membosankan. Coba, gimana cara ngucapin ini? Ini kata-kata yang sering nih, kata sering kita dengar, kata yang sering kita lihat, ya. Gimana kira-kira? Open mic, yuk.
Nggak usah raise hand, langsung open mic, ngomong. Necessary, if you think you need to say your name, ya silakan. Gimana kira-kira? Udah saya bukain loh kamusnya nih ya. Suitable. Halo. Cepat sekali. Siapa tadi yang ngomong? Who's speaking? Davina, Pak. Oh, Davina. Oke, Davina, how to say this correctly? Suitable. Oke. So, ini kalian remember ya anak-anak ya. Keep in mind phonetic symbol. Saya dulu pernah ngajarin tentang phonetic symbol ya, kelas 7. Years ago. Nah, ini kepake nih di sini ya. Nah, di sini shoe, di sini shoe. Nah, kalau ini biasa suitable, kalau ini suitable. UK itu ada 2 juga, kadang-kala juga diucapkan suitable. Jadi bukan suitable. You get a point? Yes, ya. Oke. Jadi pronunciation itu penting juga anak-anak ya. Suatu saat kalian ikut speaking contest, kalian ikut speech, kalau pronunciation-nya salah, pengurangan ya. Karena pronunciation masuk dari kategori speaking. Tapi ini kan kita ngomongin soalnya. But it's okay. Sebagai tambahan saja ya, sebagai pengetahuan ya, supaya tidak salah untuk kedua kalinya. Ya, oke. Untuk baca dialog ya gitu sama ya. Kalau misalkan bertanya ya gimana lah kalau orang bertanya itu. Santi ke Deka, dia nyapa. Hello, what are you doing here? Deka, I'm waiting for Andin. I'm sorry for not calling you last night. I went bed early. That's alright. Thank you for your understanding. Sebetulnya ya dialognya nggak segini-gini amat ya. Mungkin yang real itu nggak seperti ini ya, anak-anak ya. Ya lebih nggak kaku lagi gitu loh kalau namanya ini soal ya udah kita ikutin aja. Oke, next berikutnya the suitable. Jadi ini cara mengucapkannya adalah bukan suitable, memang ini table kalau nggak pakai sweet. Oke. Ya ini juga sama anak-anak, kalau kalian pernah baca ya ada ini beda apa sama cara mengucapkannya? How do you pronounce for the first? Gimana nih? Kalau yang pertama ini cara mengucapkannya. Kalau saya tulis satu kata ini doang, ini gimana cara mengucapkannya? Sweet. Oke. Siapa ini? Who's speaking? Jesslyn, Pak. Jesslyn. Oke, good. What about the second one? Ya, good. Ya, kita bisa lihat ngecek di sini ya. Kalau ngecek kalian bisa di sini anak-anak ya. Cambridge Dictionary. Wah, ini cepat sekali nih. Yang ini ya, yang penting kalian punya internet aja ya. Sweet. Nah, ini long E, sweet. Artinya apa? Set of rooms. Kalau kalian ke hotel, nyewa kamar, ada namanya President Suite. Maksudnya kelasnya, kamarnya kelas presiden. Wah, itu nggak banyak tuh ya. Cuman, ya, sweet. Cara mengucapkannya ya. G Suite. Ya, set of related. Jadi, nggak cuman satu, tapi beberapa. Set of. Nah, ini ya. Oke. Sweet. Kalau saya hilangkan I-nya, maka dia beda cara pengucapannya. Ucapannya gimana? Ya, suit. Kayak gini, ya. Jadi yang ini adalah suit, yang ini adalah sweet. Long I gini ya. Sweet. Nah, ini phonetic simbolnya. Oke? Ya, oke, kita ya ini tambahan saja ya, tambahan saja. Oke, next berikutnya. Jadi kalau ini the suitable expression to complete the dialogue is that's all right. Oke, kayak gitu ya. Nomor 2. Nomor 2 anak-anak. Silakan lanjutannya Rifansa. Who's next? Halo.
Who's next? Open mic, lanjut. Silakan baca. Biar saya nggak switch off, switch on. Adelia, come on. Bill, are you okay? Are you there? Oh, lagi beli tempe paling ini ya. Oke, Adelia, Gracella. Iya Pak. Ya, oke, next. Baca yang ininya kan ya Pak? Iyo, sambil latihan ya kan? Gak apa-apa kan? It's okay. Iya Pak. Yes. Please join us in celebrating the graduation of Laitul Setiawan MED, Saturday, January 5th, 15, Yeah. and 22 at 8 p.m. Jalan Ahmad Yani, 43 Bontang. Mr. and Miss Pranotojiwo, RSVP by January 12, 20. Sebentar Pak. It's okay. When you say 2022, it's okay. 2022, it's okay. 2022 Anwar. Ini nomornya juga dibaca Pak. Coba latihan. 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Okay, right. Okay, which statement? Which statement is true based on the text? Bravo, Laitul Setiawan has just finished her postgraduate study. Okay. How did you know that the answer is B as the keyword? What is the keyword for this one? Kalau jawabannya B, maka keywordnya apa? Celebrating the graduation of. Graduation ya, celebrating graduation. Intinya di sini ya, graduation. Lulusan dari ya perayaan wisudaan lah ya gitu ya. Dari siapa? Lailatul Setiawan. Jadi yang lulus yang wisuda itu adalah Lailatul Setiawan MED. Terus apalagi kata kuncinya yang bisa menunjukkan bahwa jawabannya itu adalah B? Nyambungnya kemana ini? Kira-kira? Kata kuncinya ini nyambungnya ke teks yang mana ini? Kan true based on the text, kan gitu, ya kan? Which statement is true based on the text? Nah, ini kata kuncinya ini nyambungnya kemana kalau di teks? Graduation? Really? Coba. Anak-anak, postgraduate itu apa? Nah, sekarang saya tanya dulu. What is postgraduate? Halo? What is postgraduate? Pasca sarjana. Ya, that's correct. Jadi kalau biasanya kita kenal S1, S2. Betul ya? Ya, bahkan seterusnya, S3 dan seterusnya. Nah, S1 biasanya ada beberapa yang menyebut dengan undergraduate. And undergraduate. Ya. Oke, S2 itu postgraduate. Jadi lebih advance ya anak-anak ya. S3 postgraduate. Nah, dari mana postgraduate? Kok tahu ini postgraduate? Dari sini ya gelarnya nih. Ya, MED itu apa anak-anak?
M-nya apa? Master of Education. Yes. Good. Master of Education. Apalagi kalau kalian sering lihat orang yang gelarnya berderet-deret, ada MPD kalau di lingkungan pendidikan anak-anak ya, ada MM, ada MSc, semacam-macam ya kan, ada MHum. Okay. So postgraduate is another term for after you are finishing your undergraduate degree, ya. Jadi kalian kalau habisnya menyelesaikan S1 nanti kuliah udah S1. Kalian mau lanjut ke S2 itu ya istilahnya adalah postgraduate ya. Nanti gelarnya ada master gitu ya. Ya kan? Nah, syarat jadi dosen itu minimal S2. Tapi sekarang udah banyak S2, bahkan harus S3 ya. Ya, kalau yang mau nanti kalian jadi dosen, ya kuliahnya harus sampai S3 ya. Oke, next. Berikutnya. Betul ya? Jawabannya bravo ya. Lailatul Setiawan has just finished her postgraduate study. Ya, oke. Contohnya ini ya. Jadi dari gelarnya dia udah kelihatan ya. Yang lain-lain ya, this party will be held for Anwar. Oh Anwar, siapa ini Anwar? Bukan ya. People should call Anwar to see Lailatul Setiawan. Untuk ketemu, enggak ada hubungannya ya kan? Oke, nah jelas salah ya. Jadi yang jawabannya adalah bravo. Oke, next, go ahead. Number 3, read the text and answer question 3 to 4. Siapa berikutnya? Saya, Pak. Who's speaking? Alia Faradila. Yes, come on. Tufina, finally, you did it. You have excelled in your studies at junior high school and have now been accepted by the best senior high school in your city. Your achievement prove that you are the best. Keep up the good work. Mira. From the text, we know that Ina will study at the best senior high school. Yeah, that's correct, yeah. Okay, how do we know? Of course, based on the text, again and again. Because the question is from the text, we know that. Jadi, sebenarnya jawabannya nggak kemana-mana, Nana ya. Semua bahasa Inggris itu jawabannya ada di teks ya, sebetulnya ya. Ya, kalau kita mau berpikir sedikit dan mau teliti. From the text, we know that. Berarti kan kita harus nyambungin jawabannya ini yang nyambung sama teksnya, kan begitu. Oke, kita cek satu-satu nggak masalah gitu ya. Misalkan A, Vina is the best student in her city. Ada nggak di sini ngomongin Vina is the best student in her city? Coba kita cari kata kuncinya best. Di sini ada kata best. Bener nggak di sini ada best? Bestnya cuman ini juga ada kata best ya. Nanti kita lihat kalimat utuhnya. Kalimat utuhnya yang dilihat ya, jangan kata bestnya doang. You have excelled in your study. Ini kan satu kalimat utuh sampai sini nih. Ini satu kalimat utuh nih ya. Ya, Vina dikirimin teks oleh Mira. To Vina. Finally, you did it. Wah, akhirnya kamu berhasil. You have excelled in your studies at junior high school and have now been accepted by the best senior high school in your city. Ya, you have excelled in your study at senior high school. Ya, udah lulus. Kemudian have now been accepted, sekarang udah diterima. Have now been, sekarang sudah diterima. Di mana? By the best senior high school. Best senior high school in your city. Yang best in your city itu apanya? Sekolahnya, ya. Bukan Vina, ya kan? Bukan best student. Nggak ada. Kalimat ini nggak ada. Best student in her city nggak ada di sini. Ya, betul ya?
Mira asked Vina to enroll at Disney High School. Apalagi ini, nggak ada permintaan Vina untuk mendaftar. Dia udah diterima kok. Charlie, Vina kalau udah nggak nyambung itu lanjut anak-anak ya. Nggak usah dipikir-pikir, ya. Terlalu dalam. Pokoknya kalau nggak lanjut, kalau nggak nyambung, lanjut. Vina didn't pass the examination. Didn't pass, nggak ada kata-kata itu. Ya oke, yang paling nyambung adalah jawaban delta. Vina will study at the Bethany High School. Vina akan belajar di SMA yang terbaik di kotanya. Karena dia udah diterima, ya tinggal belajarnya. Gitu kan ya. Oke, number 4. Easy ya. Your achievement. Silakan, lanjut. Who's next? Andra Saver. Ya, Andra. Andra. Number 4. Okay. Your achievement proves that you are the best. The underline word refers to B. Vina. Yes, of course ya. Exactly. Obviously. Apa tadi? Ada yang angkat tangan? Who's raising hand? Ada yang di chat kok. Sudah sih. Iya, nggak meyakinkan ya. Iya. Oke, guys. Sorry, interrupting. Tadi siapa tadi? Ada yang ngechat, Pak. Oh iya. Vina ya, Andra. Ya oke. Good ya, Vina. Betul ya, exactly. Next, berikutnya nggak usah lama-lama kita bahas karena udah jelas ya. Pertanyaannya, jawabannya udah jelas anak-anak. Come on, next. Siapa berikutnya? Artika ya. Artika Khairun Nisa. Come on. Last year. Dibaca teksnya kan? Ya, baca. Sambil latihan pronunciation. It's okay ya. Ya, Pak. Last year, in 2021, I joined the New York Marathon, my first marathon contest. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. At first, I just want to get the experience of joining a marathon. I thought it will be one lifetime experience. After finishing it, I changed my mind. I wanted to join another one. I was interested to complete at least one more marathon and improve my time. I also experienced a good feeling between participants and the spectators that made me happy. It was a wonderful thing for me, so I decided that I had to join another marathon the following year. What is the text about? C. The answer is? C. C ya. Okay. Let's check it over. This one, see ya. What is the text about? If we are asked, the question is, what is the text about? It means that teks itu, ya kalau ini cuma satu paragraf, it's okay, nggak ada masalah anak-anak ya. Namanya teks itu adalah kumpulan dari paragraf, jadi satu namanya teks. Jadi secara keseluruhan. Iya, jadi kalau ditanyakan teks, maka kalian harus pahami setiap paragraf itu ngomongin tentang apa. Ya, the general ideas in each paragraph talk about what, tells about what. Nah, kalau kayak gini kan gampang ya, karena kan ininya pendek ya, teksnya pendek gitu ya. Nah, kita udah bisa lihat kan dari awal kita cek setiap pertanyaan nggak masalah, setiap jawaban opsi itu setiap opsi nggak masalah dicek ya anak-anak ya, untuk meyakinkan kita, to make sure that the answer before deciding C, B, A, or D. Oke ya, jadi nggak masalah, kita cek and recheck dulu. Jadi untuk meyakinkan, oh iya benar jawabannya pasti C. Nggak ada yang lain, karena sudah saya cek, ini nggak nyambung. Saya kira nggak gitu. Maka, oke, kita lihat dulu. The writer's activities of watching New York Marathon Contest. Ini penulis, dia nulis pengalamannya sendiri. Berarti teksnya apa namanya anak-anak? What is the genre of the text? What is the genre of the text? Context. Yes, correct. Recount.
What is the text about? Recount means that retell. Ya, sama ya, menceritakan kembali. Jadi ini udah terjadi. Last year. Kapan? Tahun lalu. Kapan itu? In 2021. Tahun 2021. Apa pengalamannya dia? I joined the New York Marathon. Dia join event itu, bukan nonton. Kalau di sini apa? The riders' activities of watching. Salah ya? My first marathon contest. Oke, salah jelas. Bravo, the riders' wonderful feeling after watching. Ada kata watching lagi, ya salah. Karena dia nggak nonton. Dia partisipan di situ ya. You know, dia partisipan di situ. Oke, next berikutnya. Delta. The changing of riders feeling after watching. Loh, ada kata after watching lagi. Berarti salah. Ini jawabannya adalah Charlie. Kayak gitu ya. Jadi enak ya anak-anak ya. Kalau yakin jawabannya ini sebelum memutuskan ini. Kecuali kalian punya insting yang sangat tajam. You have a sharp feeling that, okay, I'm sure, totally 100%. I believe that the answer is C. Yo, wis nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak bisa feeling ya, harus scientific ya, harus ilmiah jawabnya, itu nggak boleh ngawur istilahnya. Oke, next berikutnya, number 6. Maybe 7 minutes ya saya anak-anak ya. Setelah itu saya harus check and recheck nanti ya. Oke, next berikutnya nomor 6, langsung dibaca pertanyaannya saja. Tadi kan udah dibaca teksnya. Who's next? Saya, Pak. Beatrix. Oke, Beatrix. Come on. How did the riders feeling after he finished his first marathon? See, he felt excited. All right. Which one? In the first, in which line? In which line? In the text. Based on the text, how did you find the keywords to answer? The option is C. No. Maybe this one, yeah? Yeah. I was interested to complete at least one more marathon and improve my time, dan seterusnya. Okay, feel excited. Interested, excited kan sama saja ya, sinonim. Okay, good. Next, berikutnya nomor 7. Next, Beatrice, Christian, Bagas. Come on. What was the right intention when he decided to join his first marathon? 2. Bravo. He just wanted to get an experience. Okay. The answer is he just wanted to get an experience. Kita lihat ya. Kata kunci yang ditanyakan apa? The rider's intention. Apa itu intention, anak-anak? What is intention? Tujuan. Terus apa lagi? Niat, ya kan? Keinginan. Ya, kayak gitulah, ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, ya kita tinggal cari kata kuncinya di sini. At first, I just wanted. Di sini di baris kedua, kalimat ketiga, ya kan? Yang ngomong I just wanted to get the experience of joining a marathon. Ini tujuannya pertama kali. Pengennya apa? Dapat pengalaman aja, gitu. Ternyata ketagihan. Oke, bravo ya. Ceritanya kan gitu. Bravo. Ya, untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Come on. When will the rider next? Who's next? Davina Aurelia. When will the rider probably join another marathon race? B. In 2022. How did you know?
From the text, can you catch the keywords? Did you find it? The keywords? Yang kalimat terakhir, yang so I decided that I had to join another marathon in the following year. Very good. I decided that I had to join another marathon the following year. Following year, it means that it was happening in 2021. The following year of this one, of course, the 2022. Okay. Correct. Bravo. Yes. Number 9. Yo. Who's next? Desita Aulia Sari. Come on. Announcement to teachers and students. From February 14 to 16, 2022, the library will be closed due to the rearranging of books and seats. We are sorry for the inconvenience. Sri Markona Librarian. Kok tahu ya? Yo, Sri Markona, yes, librarian. Come on, number 9. The text tell us about the temporary closing of the library. Okay. Yes, that's correct. Yeah, that's correct. That's the answer. The text tells us about announcement is a functional text. And ini adalah bagian dari functional text ya anak-anak ya. To teacher and students. Pengumuman ini untuk murid dan guru. From February 14 to 16. Tanggal 14 Februari sampai 16 2022. The library will be closed due to the arranging of books and seats. Perpustakaan akan ditutup. Kenapa ditutup? Alasannya? Due to the rearranging of books and seats. Terus closingnya? We are sorry for the inconvenience. Sri Markona, librarian. Ya, namanya ya nggak apa-apa ya. Oke. The text tells us about. Jawabannya adalah jelas sekali ya, the temporary closing of the library. Maksudnya bahwa pengumuman ini adalah tentang penutupan perpustakaan sementara dari tanggal 14 sampai 16. Apakah teks ini ngomongin tentang librarian books and seats? No ya, bukan ya. Renovation of the library, nggak ada kata renovation di sini. Dan November juga nggak ada. Oke, hanya di rearrange aja, diatur ulang. Oke, librarians and convenience. Oh, nggak ada. Librarian nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Oke, next, number 10. Who's next? Dean Zafir Kholis. Yo. Why is the library closed? Ya. The books will be rearranged. Iya, kata kuncinya mana? Kalau pertanyaannya why, kenapa, pasti jawabannya kan because biasanya ya. Walaupun nggak ada kata because di situ, tapi kan di teks ada mestinya ya. Berarti hubungannya dengan apa ini? Dan kalau pertanyaannya why, berarti hubungannya dengan apa? If Apa? fact Cause and effect. Sebab dan akibat. Kan pasti nyambung. Betul ya? Ya kan? Sebab akibat. Pasti. Ya, oke. Nah, sekarang why is the library closed? Jawabannya adalah tadi delta ya. Betul ya? Betul. The books will be rearranged. Buku-bukunya itu mau diatur ulang. Nah, kalau kita coba cek yang A, the librarian will have vacation. Pustakawannya, Ibu Sri Markona, mau liburan. Ada nggak di sini? Nggak ada. Enak banget suruh kerja kok liburan. There have been some inconveniences. Ada beberapa ketidaknyamanan. Apakah ini sebabnya? Perpustakaan ditutup terus sebabnya karena ketidaknyamanan? Bukan. Ini jadi bukan sebabnya ya.
Oke, next berikutnya. The students will arrange the books. Bukan students, nggak ada kata-kata students yang mengatur. Ya mungkin petugasnya yang akan mengatur. Ya, oke, next berikutnya. Loh, kok tadi harusnya udah ya anak-anak ya. Maybe 15 earlier ya. I should finish it earlier. I'm so sorry. I do apologize. Maybe saya nggak bisa sampai akhir anak-anak. Ini udah nanti barusan Pak Matius kan dengarkan suara kalian. Mau cek-cek video-video macam-macam tadi ya. Oke. I think that's all for today. Thank you very much for joining the meeting. Saya kira itu sampai situ saja. Nanti kalian bisa explore. Saya yakin kalian udah hebat-hebat ya, udah keren-keren. Nanti tinggal pada saat ujian, ya lebih teliti, lebih sungguh-sungguh, kemudian supaya hasilnya maksimal pastinya ya. Karena nanti akan dilihat ranking kita itu pada saat nanti setiap TO MKKS itu anak-anak ya. Posisi kalian itu di Bontang itu di ranking berapa, itu nanti kelihatan kan di sana. So that's why I do hope you have to do the best if you want to get the best. Gitu aja ya. Thank you. Any questions so far? Ada yang mau disampaikan? You want to say something? No? No, sir. Okay, thank you. See you next kalau masih ada lagi ya. Okay, you may leave right away.